Health News. Mga sintomas sa posibleng tubig sa baga. Sutaon ta pinaagi ni katropang Ana May Perez. Ang pagtipon sa tubig sa baga o pulmonary edema usa ka seryosong kondisyon nga mahitabo kung adunay sobrang likido sa sulod sa baga nga makapalisod sa pagginhawa o makapakunhod sa oxygen sa lawas. Ania ang mga sintomas: lisod pagginhawa bisan nagpahulay, kanunay nga ubo, kasakit o huot sa dughan, pas na pagpitik sa kasing-kasing, wheezing, kakapoy ug usahay panghubag sa tiil ug bukton, kasagaran ang hinungdan sa sakit sa kasing-kasing, problema sa kidney, impeksyon o grabing pneumonia. Gidasig ang publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor kung makasinati og grabing kakulang sa ginhawa o kalit nga paggrabe sa sintomas tungod kay mahimo kining emerhensya. Makatropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mo ang adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.